कलाहांडी जिलार कर्लामुंडा ब्लॉक अंतर्गत जोराडबरा ग्राम पंचायत अधीनस्थ कुसुरला ग्रामस्थित श्री श्री नीलकंठेश्वर शैवपीठ 12 जानुआरी 2024 ठारू मकर मेला चालू रही। एही यात्रा आसंता 19 जानुआरी 2024 तारीख पर्यंत लगी रहिब। कुसुरलार आराध्य देवता महाप्रभु श्री श्री नीलकंठेश्वर महादेवंक शैवपीठ एही मकर मेला अनुष्ठित हो जाइछि। एही मकर मेलारे राज्य तथा राज्य बाहर मध्य श्रद्धालु माने आसीथांती। एही वर्ष मकर संक्रांति 15 तारीख पड़ुथिबारु प्रबलरु अति प्रबल भिड़ देखा मिली। आज अर्थात 15 जानुआरी 2024 तारीख सोमवार संक्रांति होइथिबारु मंदिर रे हजार हजार संख्यक श्रद्धालु भिड़ देखा मिली। यात्री सुविधा पाई म रामपुर पुलिस प्रशासन तरफ कड़ाकड़ी भाव में सुरक्षा रही। तत्सहित मंदिर परिचालन कमिटी तरफ यात्री सुविधा पाई शौचालय एवं पानीय जलर व्यवस्था मध्य रही और यात्री माने किपरि भाव में सुरखुरु आनंद उपभोग करें से उपर सुरक्षा देवाई कमिटीर भलेंटियर युवक बंधु मानक मुतयन कर आसंतु ए नहीं कौन कहते मंदिर पूजक शुणा तांकर प्रतिक्रिया। वर्तमान आम आसी पहुंचीचु कर्लामुंडा ब्लॉक स्थित जोराडबरा ग्राम पंचायत कुसुरला शैवपीठ ठारे आज मकर संक्रांति ए उपलक्षे आज एठी हजार हजार श्रद्धालु अछंती एवं मकर मेलार जोरसोर भिड़ लगी रही। आम भी सीधा सड़क देखी पारे आज कि भिड़ लगी यात्रा एटा हूँ 74तम मकर मेला उत्सव। एठी कलाहांडीर अणु अणुकु अन्य जिलूर श्रद्धालु आसी था एवं मकर मेलार आनंद उपभोग करते। आसंतु आम गहन उक्त मंदिर जन पूजक महाशय अच्छा तांकर प्रतिक्रिया कौन रही किपरि भाव में मकर मेला पालन कर चलছে से ऊपर पचारि बुझा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आपनकर परिचय टिके प्रदान करबे। आज्ञा ओम श्री श्री नीलकंठेश्वर महादेव। आज आमर मुना है नेत्रानंद बड़माली मंदिर पूजक। तो आमर मकर मेला 12 तारिख रे आरंभ है मंदिर प्रवेशटा है आउ से दिन नेत बंधन है। आमर 44 खंड गाँव समस्त भक्त मैंने एकत्रित होकर से दिन नेत बंधन कले एवं यात्राटा 12 रु आरंभ है। आज हूँ मकर संक्रांति आमर 74तम मकर मेलाटा चली एवं आसंता वर्ष आमर अमृत महोत्सव हेब। तो आज भक्त मानकर बहुत भिड़ अच्छी। प्रभु श्री नीलकंठेश्वर महादेव को दर्शन पाई पूरा लंबा धाड़ी लगी आमर गाँ पर्यंत धाड़ीटा लंबी एवं आम सुव्यवस्था कमिटी तरफ सुव्यवस्था कराई पानीय जलर व्यवस्था कराई केमिति भक्त माने श्रृंखलित भाव में ठाकुर को दर्शन करेंगे तार व्यवस्था भी कराई। कि जो मकर मेला अनुष्ठित होइछि 12 तारिख आरंभ होइछि केते दिन धरि चालू रहइबो। एटा 12 तारिख रु 19 तारिख पर्यंत चलिबो। आमर 19 तारिख रे जोटा कि आमर ए अंचल होछि आदिवासी अध्युषित अंचल एवं से दिन 19 तारिख दिन आमर 45 खंड गाँव आदिवासी भाई माने एकत्रित होकर शोभा यात्रा आसिकी माँ चंडीपीठ रे बलि देथांती। तो बलि देला परे यात्रार परिसमाप्ति घोषणा करा जाय। तो ए यात्राटा आमर 19 तारिख पर्यंत चलिबो। वर्तमान आम मंदिर सम्मुख में देखु गोटे रथ अच्छी आज संक्रांति ए उपलक्ष्य से रथ कहीं रखा हाँ। तो पूर्वर आमर 1951 रे रथ आमर मकर मेला उत्सव आरंभ है। तो 2000 मसीह आमर सुवर्ण जयंती पालन है एवं से वर्ष आमर पुरी गजपति महाराजा श्री श्री दिव्य सिंह देव यही मंदिर को आसते एवं सुवर्ण जयंती रे से अंशग्रहण करते ठाकुर को पूजार्चना करते। से वर्ष ठारू आम रथ यात्रा व्यवस्था एवं रथ यात्रा हरगौरी को रथारूढ़ कर गाँ परिक्रमा करा ए कार्यक्रमटा एवं आमर चलो। वर्तमान आमर दर्शन सरला परे आमर सेपटे होम मंडप रे आम यज्ञ हेब। यज्ञकर्ता भावे मो रामपुर जमीदार परिवार तरफ प्रतिनिधित्व करेंगे तांकर परिवार आसबे होम रे बसबे एवं होम सरीगला परे एठी ठाकुर को मकर भोग प्रदान करा जीवो। मकर भोग प्रदान परे 2:30 समय रे आमे ठाकुर को रथारूढ़ करी गाँ परिक्रमा करूँ। नगर परिक्रमा ठाकुर पुणी थे निज मंदिर को प्रत्यावर्तन आज्ञा नगर परिक्रमा परे
ଠାକୁର ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବୁ ନେଇକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ ରହେ ନା ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଖାଲି ଆମର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ এই ଯାତ୍ରାଟା ଏମିତି ସମାଗମ ହୁଏ ଏବଂ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଯୋଉଟାକି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ଏ ବର୍ଷ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ପୂଜକ ମହାଶୟ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମହାଶୟ ବିବରଣୀ ରଖିଥିଲେ ଏହି ବର୍ଷର ମକର ମେଳା ଉପରେ ଏବଂ ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଏବଂ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସକାଳୁ ମାନେ ଭୋର ସକାଳଠୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ବୋଲି, ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ ବୋଲି ସକାଳୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମନ୍ଦିରଠୁ କୁସୁର୍ଲା ଗାଁ ନିହାତି ଭାବରେ 700-800 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ। 700-800 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ଆଜି 74ତମ ମକର ମେଳାରେ କୁସୁର୍ଲା ଶୈବପୀଠଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାଆକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ମକର ମେଳା ପାଳନ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ଆଜି ସେ ମକର ମେଳା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ନମସ୍କାର। ନମସ୍ତେ। ନିଜର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ମା। ମୁଁ ଏକାତରା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଆଉ ମକର ମେଳାକେ ଆସିଛି। ମକର ମେଳା କାହିଁକି ଲାଗି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତା ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆଉ ପୂଜା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଜି ଆପଣ କେତେ ବଜାରୁ ଆସିକିରି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ 7টাରୁ ଆସିଛୁ। 7 ବଜାରୁ। ଆଜି ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକରି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସିବା ବୋଲେ ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକା ଆଉ। ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ହିଁ କରିବେ? ହଁ କରିବେ, କରିକି ହିଁ ଯିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା। କୁସୁର୍ଲାରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ କୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ମଳ ଟିଭି।